नमस्कार बंधुरा आज के आमी सकाल बेला एक रेसिपि बानिए निलाम। प्रथमे कड़ा बसिए दिए दिलाम तेल, गोटा जिरे, पेঁয়াজ कुचि और केटे धुए रखा आलू, बेगुन, पटल ढेले दिए दिलाम। दिए हलुद गुঁড়ো, स्वाद मतो लवण दिए नेड़े चेड़े ढेके रखलाम। किछुक्षण पर आलू, पटल, बेगुन सब सेদ্ধ हो गेछे। माखो माखो करे नामिए नेब। दुपुर बेला मटन कषा बानिए निलाम। डालो बानिए निएछि, तोमादेर संगे शेयर करिनि। तो खेते बसलाम। डाल, मटन कषा, अर्धेकटा लेबू, এই হলো আজকের দুপুরের মেনু। প্রথমে আমি ডাল ঢেলে নিয়ে নিলাম, তারপর লেবু চেপে নিলাম, নিয়ে খেতে শুরু করলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।